Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Hadirin jamaah Dzikrul Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah YouTube, jamaah Facebook, dan para pendengar sekalian. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Semoga dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah ke hadirat Rasulullah SAW. Kita berharap semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tema besar kita, menjawab dakwah kaum Wahabi Salafi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tawassul. Seringkali di masyarakat muncul pertanyaan, apa hukum tawassul dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa tawassul dengan orang-orang yang dicintai Allah seperti Nabi, orang-orang soleh, itu boleh. Tidak syirik, tidak haram. Berdasarkan ijma ulama, bahkan ia merupakan cara-cara orang mukmin yang diridhoi. Tawassul itu telah dikenal sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Lantas jika ada yang bertanya, bagaimana halnya dengan orang-orang yang beranggapan bahwa tawassul adalah syirik dan kufur, dan pelakunya musyrik dan kafir? Jika ada yang mengatakan seperti ini, ada kelompok yang mengatakan bahwa tawassul itu syirik kufur, atau ada ustadz, baik itu melalui pengajian atau YouTube, mengatakan tawassul itu syirik atau kufur, maka ustadz seperti ini tidak dapat diteladani. Ini dianggap orang yang tidak memahami agama, orang yang nyeleneh, dan terpisah dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah ada dalilnya, Ustadz? Dalil tentang tawassul banyak banget. Ya, banyak banget. Salah satu di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 35,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ini bisa kita pegang sebagai dalil dari Al-Quran yang menerangkan tentang tawassul. Apakah ada contoh tentang tawassul? Banyak juga. Nanti akan kita sampaikan. Tawassul yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Adam kepada Rasulullah SAW, padahal Rasulullah belum lahir. Rasulullah belum lahir saja dijadikan sebagai tawassul. Di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh Romo Yai Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, kita bisa baca pada halaman 181. I'lam, ketahuilah, annat tawassula, sesungguhnya bertawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal auliya wa ahlis solahi jaizun bal mandubun. Ketahuilah sesungguhnya bertawassul kepada Nabi kita Muhammad atau kepada nabi-nabi yang lain, atau bertawassul melalui para wali kekasih Allah, orang-orang yang soleh, itu boleh, bahkan disunnahkan. Apa arti tawassul sebenarnya? Wahuwa bima'na du'ai wassu'ali minallahi ta'ala. Tawassul sebenarnya mengandung arti doa, wassu'ali dan memohon, minallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala, bijahihim dengan kedudukan para nabi, para aulia dan orang-orang yang soleh. Bijahihim ladaihi wa tawajjuhi ilaihi bihurmatihim indahu. Jadi memohon, meminta kepada Allah melalui perantaraan para nabi, para aulia, para orang-orang soleh atas kedudukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qala al-allamah as-Subuki, Imam as-Subuki rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, mengatakan yahsunu at-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih. Bertawassul kepada Nabi itu baik, bagus. Bertawassul melalui Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jawazu dzalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati likulli dzidinin al-ma'rufati min fi'lil anbiya'i wal mursalin wa siyari salafis solihin wal ulama wal awwami minal muslimina walam yungkirhu ahadun. Di sini disebutin walam yungkirhu ahadun minas salafi wal khalafi min ahlil adyani wala sami'a bihi fi zamanin minal azmani illa Ibnu Taimiyah. Ya, saya terjemahkan pakai bahasa Jawa seperti Gus Baha. Wa jawazu dzalika utai wenange mengkono-mengkono tawassul.
Wa husnuhu lan baguse tawassul iku minal umuril maklumati saking pira-pira perkara kang wis kinawruhan. Likulli dzinin keduwe saben-saben wong kang duweni agama al ma'rufati kang den kenal min fi'lil anbiya'i saking lelakune pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Wasyari salafis sholihin lan lakune pira-pira ulama salaf kang soleh-soleh kabeh. Wal ulama ilan pira-pira ulama wal awamilan wong-wong umum bayane minal muslimina saking pira-pira wong Islam kabeh. Walam yungkirhu ahadun minas salafi walam yungkir lan ora ingkar hu ing tawassul sapa sing ora ingkar ahadun wong siji minas salafi saking ulama salaf wal khalafinan ulama khalaf min ahli adiyani saking pira-pira ahli agama wala sami abihi min fi zamanin minal azmani wala sami al orang krungu sapa ahad bihi kelawan ingkar fi zamanin ing dalem mangsa minal azmani saking pira-pira mangsa illa Ibnu Taimiyah kejaba namung Ibnu Taimiyah. Jadi sejak dulu ulama-ulama salaf hingga ulama khalaf tidak ada perbedaan pendapat hingga munculnya Syekh Ibnu Taimiyah. Di mana Ibnu Taimiyah dia ingkar, dia nyeleneh sendiri. Jadi selama dari zaman Nabiullah Adam sudah ada tawassul. Kemudian di zaman Rasulullah SAW apakah ada tawassul? Ada. Nanti kita buktikan. Kita buktikan bahwa ada beberapa peristiwa yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Summa i'lam mongko nuli ngertiyo sira annat tawassula sak temene tawasul bin nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jaizun boleh fi kulli halin ing dalem sekabehe tingkah qabla kholqi sadurunge ditiptone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'da kholqi lan sakwise den ciptane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi muddati hayatihi ing dalem mangsa sugenge atau hidupnya Kanjeng Nabi fit dunya ing dalem dunya wa ba'da mautihi lan sakwise wafate Kanjeng Nabi fi muddatil barzahi ing dalem mangsane ana ing jero kuburan atau alam barzah wa ba'dal ba'si lan sakwise den tangekaken fi arasatil kiamati ing dalam pelatarane dina kiamat wal jannati lan surga. Ya, jadi tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh dalam kondisi apapun, baik ketika Rasulullah belum diciptakan maupun setelah Rasulullah diciptakan atau di saat Rasulullah masih hidup maupun Rasulullah sudah wafat atau Rasulullah ada di dalam kubur atau alam barzah, bahkan sampai ketika Rasulullah SAW nanti itu dibangunkan kembali, ya, jadi boleh dalam kondisi apapun. Oleh karena itu ulama membagi 3 macam tawassul. Wa huwa ala salasati anwa'in. Wa huwa utawi tawassul iku ala salasati anwa'in ing atase 3 pira-pira perkara. Yang pertama, an-naul awwalu. Tawassul yang jenis pertama. Iku ayat tawassala. Yen to gawe tawassul sapa wong bi kelawan Kanjeng Nabi
Bimakna anna talibal hajati sak temene wong kang luru kebutuhan atau yang punya hajat iku yas'alu nyuwun sapa talib nyuwun Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala bijahihi kelawan kedudukane Kanjeng Nabi au bi barokati utawa berkahe Kanjeng Nabi faya juzu mongko wenang boleh zalika ing mengkono-mengkono tawasul fil ahwalis salasati ing dalam piro-piro tingkah kang telu. Waqat warada fi kulli minha khabarun sahihun. Waqat warada lan teman-teman wis tumeka fi kullin ing dalam saben-saben suwiji minha saking salah satu ahwal ya min salah satu ahwal apa khabarun apa sing teko khabarun hadis sahihun kang sahih. Jadi para ulama membagi tawasul menjadi 3, bahwa tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedudukan atau pangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau karena berkahnya Rasulullah, kata para ulama fayajuzu boleh. Apa buktinya? Ya, kita akan buktikan. Amal halatul ula. Adapun keadaan yang pertama, qabla khalqi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan. Qabla khalqi sadurunge kedadiane Kanjeng Nabi. Fayadullu maka nuduhaken lidzalika maring mengkono-mengkono tawasul qabla khalqihi apa ma barang tabayyana kang pertelolo lana ketuwe kita apa sihatuhu saima wa huwa utawi ma iku ma hadis rawa kang riwayataken hu ing hadis sapa al hakimu Imam Hakim Abu Abdillah fil Mustadrak. Rawahul Hakim Abu Abdillah fil Mustadrak, di dalam kitab Mustadrak, min hadis Umar bin Khattab, saking hadis sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala ngetika sapa Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, lamma qtarafa Adamu al khati'ata, lamma qtarafa tatkalane nglakoni sapa Adamu Nabiullah Adam lakoni al khati'ata ing salah, kala mongko matur sapa Adam, ya Rabbi duh pangeran kula, as'alu nyuwun sapa kula ka ing panjenengan bihaqqi Muhammadin kelawan hak Nabi Muhammad, lamma ghafarta kersa paring pangapunten panjenengan li dumateng kula. Faqala mongko takon sapa Allah Gusti Allah, ya Adam hai Adam, wa kaifa arafta ing hale kaya apa ngerti sapa sira Muhammadan ing Muhammad walam ahluk lan durung nyipta sapa ingsun Allahu ing Muhammad. Kala jawab sapa Nabi Adam, ya Rabbi duh pangeran kula, li annaka krana sedune panjenengan iku lamma khalaqta tatkalane nyipta sapa panjenengan ni ing kula. Ya, kata Nabiullah Adam, tatkala engkau ya Allah menciptakanku biadika kelawan kekuasaan panjenengan, wa nafahtalan niup sapa panjenengan fiya dumateng kula min ruhika saking ruh panjenengan, rafa'tu mongko ngangkat sapa ingsun, kalau bahasa Jawa ndangaaken sapa ingsun roksi ing sirah kula, faraitu mongko ningali sapa kula ala qawaimil arsy ing atase cagak-cagake arsy maktuban ingkang den catet
dicatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau ditulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa araftu lan ngerti sapa ingsun Nabiullah Adam annaka temesne panjenengan kulam tudif boten bakal nyendekaken menyandarkan sapa panjenengan ila ismika dateng asma panjenengan illa ahabba angin ingkang langkung dipun remeni illa ahabbal khalqi angin ingkang langkung dipun remeni makhluk ilaika dumateng panjenengan. Nggih. Ceritanya ini wujud bahwa tawasul ada sejak zaman Nabiullah Adam. Ketika Nabiullah Adam melakukan kesalahan, kemudian Nabiullah Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafarta li faqala Allahu ya Adamu wa kaifa arafta Muhammadan. Ya. Yang tadi kita bacakan, bagaimana kamu Adam kok ngerti, kok kenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Kemudian Nabiullah Adam menjawab, ya Rabb, sesungguhnya engkau tatkala menciptakanku dengan kekuasaanmu dan kemudian tatkala engkau meniup kepadaku, meniup ruhku, maka aku angkat kepalaku. Kemudian aku melihat di pilar-pilar arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian aku mengenalnya bahwa engkau tidak akan mungkin menyandarkan bersama dengan namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Faqalallahu, kemudian Allah menjawab, sotakta, bener sopo seliramu. Sotakta, engkau benar ya Adam, hai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya Muhammad adalah la ahabbu yakti iku luweh aku senengi, aku tresnani. La ahabbul khalqi luweh tak demeni sapa makhluk ilayya maring ingsun. In sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu. In sa'alta lamun nyuwun sapa jaluk sapa sirane ingsun bihaqi kelawan hakin Nabi Haki Muhammad. In sa'alta lamun jaluk sapa sirane ingsun bihaqi kelawan ha'i Muhammad faqad ghafartu mongko yakti temen-temen ngapura sapa ingsun laka maring sira. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Andekan bukan karena Muhammad ma khalaqtu mongko ora bakal aku cipta ka ing sira. Qala Al-Hakim hada hadisun sahihul isnadi. Ini kata Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, hadisnya sahih, sanadnya sahih. Nggih. Jadi tawasul ada sejak Nabi Adam alaihis salam. Nggih. Kemudian yang kedua ini. Al-halatus saniyah. Ya, kondisi yang kedua. Kalau tadi Rasulullah belum dicipta saja sudah bisa atau boleh tawasul. Yang tawasul bukan orang sembarangan. Nabiullah Adam melakukan tawasul melalui Kanjeng Nabi Muhammad di saat Nabi belum diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena kamu memohon kepadaku melalui Muhammad, ya, ghafartu laka, maka aku ampuni, kata Allah. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Andaikan bukan karena Muhammad, kamu tidak akan aku ciptakan Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan karena Allah akan menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang kedua,
Al-halatus saniyatu, kondisi yang kedua yang diperbolehkan untuk tawasul. At-tawassulu bihi sallallahu alaihi wasallam bidzalikan nau'i ba'da khalqihi fi muddati hayatihi fayadullu lidzalika ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Bukhari wal Hakim wa Ahmad. Ya. Kondisi yang kedua, tawasul kepada Rasulullah di saat Rasulullah sudah diciptakan dan Rasulullah dalam kondisi masih hidup. Apakah ada hadisnya? Ada. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Bukhari, Imam Hakim, Imam Ahmad. An Utsman bin Hanif. Ada yang baca Utsman bin Hunayf, ada yang baca Hanif, ada yang Hunayf. Anna rajulan ing setune wong lanang dharirul basori kang ora weruh peningale iku ata sowan datang sapa rajul yang buta tadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang yang buta tadi mengatakan kepada Rasulullah, faqala ud'ullaha ayu afiyani. Ud'u nuwun sapa tuan, ya, si orang yang buta tadi meminta kepada Rasulullah, ud'u kersa ndonga panjenengan ya Rasul Allah ing Gusti Allah ayu afiya ing yen to marasaken sapa Allah ni ing ingsun. Jadi orang yang buta tadi datang kepada Rasulullah, kemudian dia meminta kepada Rasulullah agar supaya mendoakan dirinya agar menyembuhkan dari butanya itu. Qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi, in syi'ta, lamun karep sapa sira da'auta mongko donga sapa sira, wa in syi'ta lamun karep sapa sira sobarta mongko sobar sapa sira. Fawa mongko utawi sabar iku khairun luwih bagus laka keduwe sira. Qala, matur sapa rajul, fad'u mongko kersa donga tuan hu ing Allah. Kala ngendika sapa Utsman, ya. Fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul ayat tawaddu ayat wudu sapa rajul fayuh sinu mongko mbagusaken sapa rajul wudu au ing wudune rajul. Wa yatulan donga sapa rajul bihadat doa kelawan ikilah doa. Dongane keprimen? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi lituqdali Allahumma syafi'hu fiyya, ya. Kemudian si rajul yang buta tadi ngambil wudu, kemudian disempurnakanlah wudunya, kemudian berdoa. Doanya, Allahumma ya Allah, ini sak temene ingsun, ini setemene kula, bahasa Jawa. Iku as'alu nyuwun sapa kula ka ing panjenengan wa tawajjahulan madhep kula. Wa tawajjahulan madhep sapa kula ilaika dumateng panjenengan binabika kelawan hae Nabi Muhammad, binabika kelawan hae Nabi panjenengan Muhammadin rupane Muhammad, Nabi rahmah, Nabi ingkang Nabi rahmat, ini setuhune kula iku tawajjah tumadhep sapa kula bika kelawan panjenengan ila rabbi dateng pangeran kula fi hajati ing dalam hajat kula hadihi niki hajat litukdo supados panjenengan litukdo supados dipun kabulaken apa hajat li kangge kula. Allahumma ya Allah syafi' mongko mungkin rimo syafaat panjenengan via dateng kula, nggih. Allahumma syafi'hu, Allahumma ya Allah syafi' mungkin rimo syafaat panjenengan hu ing Kanjeng Nabi via dateng
dhateng kula. Nggih niki bukti bahwa tawassul ketika Rasulullah belum lahir dilakukan oleh Nabiullah Adam. Ketika Rasulullah sudah ciptakan dan masih hidup, ada orang yang buta datang kepada Rasulullah, kemudian meminta agar supaya Rasulullah mendoakan dirinya agar sembuh. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk wudhu, kemudian si laki-laki itu menyempurnakan wudhunya, kemudian berdoa ya, bertawasul kepada Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Dikabulkanlah permohonannya itu. Qala at-Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahihun gharibun illa min hadzal wajhi wa sahahu al-Baihaqi wa zada, ya, kemudian menambahkan faqama wa qad absara wa fi riwayatin fa fa'ala ar-rajulu fa bari'a lil hali, ya, dengan tawasul kepada Rasulullah, kemudian orang yang buta tadi sembuh, matanya bisa melihat kembali. Ya, kita lanjutkan untuk kondisi yang ketiga, ya, terkait dengan diperbolehkannya tawasul. Wa akhiran iwajadtumuni khata'an minal khataya wa naqsam minan naqais wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.